Hari ini saya ajak kita membuka satu bagian firman. Saya akan mengkhotbahkan dari Yohanes pasal yang ke-20. Today I invite us to turn to a passage of scripture. Today I will be preaching from John chapter 20. Saya tadi membaca Pak Andrew sedang eksposisi Injil Yohanes juga ya. I think Pastor Andrew is also doing exposition of the Gospel of John, is he Sudah not? sampai pasal berapa? What chapter are we up to? Berapa? 13. 13. Oke, ini jadi masih lama. Saudara. So this is far in advance. Ya, mungkin masih beberapa bulan, mungkin saudara sudah lupa dan juga pasti ada perspektif yang berbeda waktu Pak Andrew sampai ke Yohanes pasal 20. So it'll be a few months before we get there, and I'm sure you will have forgotten or Vicar Andrew will have a different perspective on this passage. Kita akan melihat Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. We'll look at John chapter 20 verses 1 to 18. Kita baca bergantian ayat-ayat ini. We will read taking turns from this passage. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara yang kedua, bergantian seterusnya. I will read the first verse, you all will read the second verse, and we'll alternate so on and so forth. Saya akan baca dari tempat ini juga. I'll read from the slides. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen clothes lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, And the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloth, but folded up in a place by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture, that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and to your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. That 31 jam ya, wrong. 18. Is it finished? Oh yeah, we finished. 18. Yeah. Oke, mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Pray again and ask for the Lord's leading. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Our Father in heaven, we are grateful for this opportunity this morning to worship you. Dan kami saat ini siap untuk merenungkan dan mendengar firman. And now we prepare ourselves to meditate and listen to your word. Kiranya Engkau berkati kami semua untuk mengerti dan percaya akan kebenaran firman. May you bless each one of us so that we may believe and understand your word. Dan dengan iman yang Kau berikan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. And in the faith that you've given us, that we may live according to your will in this world. Tuhan berkati hamba-Mu yang berbicara, penterjemah, dan setiap kami yang mendengar.
May you bless your servant who is preaching, the interpreter, and each one who is listening. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman, mengajak kita memikirkan tentang apa itu iman. Our brothers and sisters, today I would like to lead us to think about what is faith. Iman kadang-kadang kita katakan kita beriman, kita percaya, tetapi sebenarnya apa itu iman? Sometimes we say we have faith and that we believe, but what is faith? Dan bagaimana kita bisa beriman? And how can we have faith? Apakah natur atau hakikat iman itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? What is the nature and the priority of faith in our lives? Khususnya melalui Yohanes pasal yang ke-20 tadi kita baca, saya ajak kita menjawab dua pertanyaan yang penting. Especially from the passage in John that we just read, I would like to lead us to think about two important things. Yang pertama adalah mengapa pada awalnya Maria itu tidak percaya, bahkan tidak terpikir sama sekali bahwa Yesus itu sudah bangkit. The first is, why did Mary not think of initially and did not believe that Jesus had risen from the dead? Meskipun kalau kita membaca di dalam seluruh kitab Injil, sebelum Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus sudah memberitahukan berkali-kali bahwa dia akan ditangkap, dia akan menderita, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit setelah kematiannya. Even though we read in the Gospels over and over again that before he died, Jesus had said that he would be captured, he would be killed, and he would be resurrected. Saya ambil satu contoh atau beberapa contoh di dalam kitab Markus. I would like to give us a few examples from the Gospel of Mark. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 Mark 8 verse 31 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed and after 3 days rise again. Pasal selanjutnya, pasal yang ke-9 ayat 31, Tuhan Yesus mengatakan sekali lagi. And the next chapter, in chapter 9 verse 31, Jesus says once again, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. For he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days, he will rise. Pasal selanjutnya lagi, pasal 10 ayat 32 sampai 34, sekali lagi Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. And the next chapter once again from verses 32 to 34, Jesus says once again, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan, murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa dan dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jesus and his disciples were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, and they were amazed. And those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him, saying, see, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles. And they will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days, he will rise. Saudara melihat ini adalah hanya salah satu contoh daripada banyak bagian yang lain yang menyatakan Tuhan Yesus berkali-kali kepada murid-muridnya dan juga termasuk kepada Maria yang memberitahukan bahwa dia setelah mati dia akan bangkit pada hari ketiga. So brothers and sisters, this is just one example of many, many passages where Jesus declares that to his disciples and also to Mary that after he is killed that he will be resurrected. Pertanyaannya adalah sekali lagi, mengapa mereka, Maria dan semua murid-muridnya sebenarnya tidak percaya, bahkan sebenarnya nanti kita akan lihat tidak terpikir sama sekali bahwa Yesus itu akan bangkit.
The question is then, why did the disciples and also Mary not believe and not even think of the fact that he would be resurrected? Pertanyaan yang kedua yang kita mau coba jawab adalah bagaimana atau mengapa kemudian Maria akhirnya menjadi percaya? And the second question we need to think of is, why then did Mary believe in the end? Dan apa yang kita bisa pelajari dari dua pertanyaan ini? And what can we learn from these two questions? Maka saudara sekalian, jawaban yang pertama tentang mengapa Maria dan murid-murid yang lain itu tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. So the answer to the first question of why Mary and the disciples did not believe, Karena bagi Maria dan juga sebenarnya semua orang Yahudi dan Romawi pada saat itu, kebangkitan fisik itu adalah sesuatu yang impossible. it is because to Mary and all of the Jews and Greeks at that time, physical resurrection was impossible. Orang Yunani atau Romawi pada saat itu memang menganggap tubuh ini adalah penjara jiwa. The Greeks and the Romans believed that the body is the prison of the soul. Karena itu keselamatan itu justru adalah terjadi ketika jiwa itu dibebaskan dari penjaranya, yaitu tubuh ini. Because of that, salvation occurs when the spirit is freed from the body. Maka saudara sekalian, bagi mereka orang Yunani atau orang Romawi, kebangkitan secara tubuh, secara fisikal yang Kristus itu klaim, itu sesuatu yang tidak mungkin, itu justru itu melawan akan keselamatan. So for the Greeks and the Romans, the physical resurrection that Jesus claimed is in fact an opposite to their way of thinking. Nah, tetapi bagi orang Yahudi, mereka punya kepercayaan yang agak berbeda. But the Jewish people had a different belief. Orang Yahudi percaya bahwa materi atau tubuh ini secara fisik adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. The Jewish people believed that this physical body, the material world, is part of the good creation that God has made. Dan sebagian daripada orang Yahudi percaya akan kebangkitan nanti akan terjadi di akhir zaman. And a portion of the Jewish people believed in a resurrection that would happen at the end time. Tetapi semua orang Yahudi itu tidak percaya akan kebangkitan tubuh di dalam dunia sekarang ini. But all Jews did not believe in the resurrection of the body in this particular life. Lebih lagi, klaim daripada Yesus yang menyatakan bahwa kebangkitan tubuhnya itu adalah menyatakan bahwa dia adalah Allah. Moreover, the claim of Jesus states that the resurrection of the body shows that he is God. Jadi ini adalah sesuatu yang juga impossible bagi orang-orang Yahudi untuk percaya, bahkan kemungkinan itu pun tidak ada di dalam pikiran mereka. So this is something impossible for the Jewish person to believe, and the possibility did not even cross their mind. Dan bagi kita juga pada orang yang hidup dalam zaman modern ini atau zaman sekarang ini, itu sebenarnya mereka pun tidak percaya atau tidak mungkin percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dari kematiannya. And for those of us in the modern age, many also do not believe that Jesus is God who has died and been resurrected again. Dari hal pertama ini kita bisa menarik sesuatu yang relevan atau di dalam konteks kita hari ini. From this first thing, we can see something relevant to our lives today, Khususnya tentang natur daripada iman. especially regarding the nature of faith. Bahwa orang pada zaman dulu maupun zaman sekarang, kita tidak mungkin percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu tanpa intervensi dari Tuhan sendiri. That people from the past and also the present cannot believe that Jesus died and rose again without intervention from the Lord. Alkitab berbicara tentang ada inherent spiritual blindness, ada kebutaan yang ada di dalam semua manusia yang berdosa. The Bible talks about inherent spiritual blindness that occurs in every sinful person. Misalnya Roma pasal 1 ayat 21 mengatakan demikian. For example, Romans 1:21 says, Sebab sekalipun mereka itu semua orang mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened.
Their foolish heart were darkened. Sudah bodoh, buta, gelap. So not only are they foolish, but they are blind, they are darkened. Saudara sekalian, ada orang-orang yang memberikan tuduhan kepada orang-orang Kristen There are people who accuse Christians bahwa orang Kristen itu, kamu menjadi Kristen, menjadi orang percaya, itu sebenarnya karena alasan emosional atau psychological. that you are a Christian, that you believe because of a psychological or emotional experience. Bukan karena kamu betul-betul mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia dan sungguh-sungguh tahu bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit. Not that because you truly believe in God or truly know Him or believe that He rose from the dead, Tapi kamu menjadi Kristen karena alasan emosional atau psychological. but you just became a Christian because of emotional or psychological reasons. Contohnya adalah kamu datang ke gereja karena ada temanmu yang baik yang selalu ajak kamu ke gereja. An example is, well, you come to church because you have a friend who is nice to you and always welcomes you here. Kamu sebenarnya tidak percaya, tapi karena teman ini teman yang sudah banyak menolong saya dan saya rasa dia orangnya baik, terus ajak saya hampir setiap minggu ajak saya ke gereja. You don't actually believe, but this one friend has done many good deeds to you and is inviting you every week to church. Jadi saya datang karena nggak enak sama teman saya. And so I'm coming because I would feel awkward towards my friend. Dan saya datang ke gereja karena kalau saya tidak datang, teman saya pasti akan teleponin saya, ajak saya. Tanyain kenapa kamu tidak ke gereja. So I come to church because if I don't, then my friend is going to ring me up and check up on me. Atau mungkin saja kita ke gereja karena sebenarnya orang yang kita kasihi itu kemudian merasa ditolong oleh Tuhan. Or maybe we come to church because someone we love feels helped by God. Istri kita atau suami kita itu sakit berat, A husband or our wife might be very unwell lalu sudah berobat kemana-mana, and has sought treatment from many places, terus tidak menjadi lebih baik. but did not get better. Tapi akhirnya ada seorang pendeta yang datang mendoakan pasangan kita itu. But there was a pastor who came and prayed for our spouse, Dan kemudian dia menjadi sembuh. and then they got healed. Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. We don't truly believe in God. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. We don't truly know God. Tapi karena pasangan saya itu yang sudah sembuh dan dia jadi percaya kepada Tuhan, But because my spouse was healed and truly believes in God, dia ajak saya ke gereja. he asked me to go to church. Saya juga nggak enak kepada pasangan saya yang saya kasihi itu. I also feel awkward towards my spouse who I love. Tetapi sebenarnya saya tidak pernah mengenal Tuhan. But I actually never knew God. Jadi saya datang ke gereja karena urusan relasi emosional, psychological. I'm going to church because of relational, emotional, and psychological reasons. Saudara, to some extent itu mungkin bisa benar kepada sebagian orang yang datang ke gereja. To some extent, that might be true for some people who come to church. Misalnya juga saudara datang ke gereja itu karena dari kecil sudah dibawa ke gereja oleh orang tua saudara. Perhaps there are some who come to church because you've come since you were young and you were brought there by your parents. Saudara tidak pernah ada argumentasi, pokoknya dari bayi saudara sudah dibawa ke gereja. You never argued with it. You just came to church from the time you were a baby. Saudara mulai sekolah, saudara mulai menjadi teenagers, tidak ada argumentasi, pokoknya hari Minggu kita ke gereja. From the time you go to school, when you go to high school, there's no argument. You just come to church every week. Tetapi engkau tidak pernah betul-betul mengenal Tuhan. But you never truly knew God. Tidak betul-betul percaya kepada Dia. Never truly believed in God. Kalau ditanya, kalau hari ini kamu mati, kamu pergi kemana? And we ask you today, if you die, where are you going to go? Kita tidak akan bisa jawab dengan pasti kemana kita akan pergi. We can't answer with surety where we're going to go. Jadi orang-orang yang bukan non-Kristen itu seringkali menuduh orang-orang Kristen, orang-orang yang datang ke gereja itu kamu jadi Kristen karena alasan psychological, sociological, emotional, bukan karena engkau betul-betul mengenal Tuhan. And so non-Christians often accuse Christians, saying that you only believe not because you truly know God, but because you have psychological, emotional, and lots of relational reasons. Saudara, saya katakan tadi mungkin sebagian itu ada benarnya. There is a part of that which might be true. Tetapi
kita harus sadar bahwa sebaliknya juga adalah benar. But we have to realize that the opposite is also true. Bahwa orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan juga banyak karena urusan psychological dan emotional. That people also do not want to believe in God for many psychological and emotional reasons. Bukan karena mereka sudah menyelidiki akan apa yang dikatakan Alkitab, menyelidiki sejarah, mempelajari dengan sungguh-sungguh dan mengambil keputusan bahwa tidak mungkin Kristus itu satu-satunya juru selamat yang telah mati dan bangkit. Not because they have done their research, they have looked into the Bible, into the historical evidences and decided that there's no proof that Jesus rose from the dead. Thomas Nagel, seorang filsuf Amerika yang terkenal, Thomas Nagel, a famous American philosopher, said, dan seorang yang menyebut dirinya sebagai secular atheist, and someone who calls himself a secular atheist, dia mengatakan di dalam salah satu tulisannya ada orang-orang termasuk dia yang di dalam hatinya ada fear of religion. he said in his writings that there are people like him who have a fear of religion. Fear of religion bukan menunjuk kepada dia anti kepada agama yang mengajarkan jihad, mengajarkan bom bunuh diri dan sebagainya, bukan itu. A fear of religion is not referring to him being afraid of religions that teach about jihad and things like that. Tetapi dia mengatakan di dalam banyak orang ada ketakutan yang terhadap agama itu sendiri. But he said that in the heart of many people, they have fear towards the idea of religion itself. Dan dia menjelaskan dalam salah satu bukunya seperti ini. And he explains it in his book like this. Saya ingin ateisme itu benar. I want atheism to be true. Dan saya gelisah dengan fakta bahwa orang-orang yang paling pintar yang saya kenal adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. And I feel uncomfortable with the fact that the smartest people I know are people who believe in God. Masalahnya, saya bukan hanya tidak percaya Allah. The problem is, it's not that I don't believe in God. It's not only that I don't believe in It's God. not only that I don't believe in God, Tetapi saya berharap Allah itu tidak ada. but I hope that God does not exist. Saya tidak mau ada Allah. I do not want there to be God. Saya tidak mau dunia ini diciptakan oleh Allah yang dinyatakan khususnya dalam hal ini dinyatakan dalam Alkitab. I do not want this world to be created by a God, or especially in this case, the God revealed by the Bible. Saya rasa problem ini bukanlah sesuatu yang unik. I feel that this problem is not unique. Saya tidak yakin ada orang yang betul-betul indifferent tentang apakah ada Allah atau tidak. I'm unsure that there is anyone who is truly indifferent to the fact of whether there is a God or not. Artinya adalah Thomas Nagel ini mau mengatakan kalau ada Allah seperti yang dinyatakan Alkitab, Thomas Nagel wants to say that if there is a God as revealed in the Bible, maka saya tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya tidak bisa hidup seperti yang saya lakukan sekarang. that means that I cannot live however I want and in the lifestyle that I currently have. Jadi ini adalah bukan persoalan kebenaran yang objektif yang sudah diselidiki, tetapi setiap orang ada interest tentang apakah Allah itu ada atau tidak. So this is not an objective problem that people have researched, but every person has a subjective interest in as to whether or not God exists. Saya kasih contoh mungkin apa yang terjadi di Indonesia. I'll give an example of what is happening in Indonesia. Waktu pemilihan Presiden Prabowo dan Gibran, Where there's elections happening between Prabowo and Gibran. ada protes yang sangat besar tentang terpilihnya Gibran menjadi calon wakil presiden. There was a huge protest about Gibran being chosen as the next president. The next vice The president. next vice president. Dan kemudian salah satu problem yang besar bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari banyak akademisi di universitas-universitas Indonesia membuat petisi. It was a big protest, and even the universities got involved and made their petitions. Ya, banyak profesor-profesor, guru besar di universitas itu membuat petisi. Many professors, many big teachers made a petition against this. Mereka mengatakan keputusan dari MK, Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu pasti itu adalah bias. They said the decision that the Constitution made in Indonesia must be biased. Karena yang memutuskan ketua MK-nya adalah paman dari Gibran. Because the person who made the decision is the uncle of Gibran, Adik ipar dari Presiden Jokowi. who is the
in-law of Jokowi, our current president. Iya. Dan itu jadi tidak mungkin ketua MK itu bisa mengambil keputusan dengan objektif dan dengan tanpa ada kepentingan dia di dalamnya. So there is no way that this person could have made the decision objectively and without their own self-interest. Tentu itu adalah argumentasi yang kuat. Of course, that is a strong argument. Ya, kalau kamu jadi hakim dan kemudian kamu menghakimi anakmu sendiri, pasti kamu ada interest di dalamnya. If you are a judge and you are judging your own child, of course you will have some self-interest there. Karena keputusan tentang apa yang terjadi kepada anakmu atau kepada keponakanmu itu akan berdampak kepada kamu. Because the decision of what happens to your son or your nephew will have effects on you. Saudara sekalian, ini hanya contoh, ini sudah terjadi masa lalu, saya bukan against mereka. This is an example of what's happened in the past. Tetapi yang saya mau katakan adalah memang keputusan yang diambil oleh ketua MK itu dia tidak mungkin secara objektif, independence dan tidak bias. But what I want to say is that the decision of the head of this constitution is not going to be objective. It's not going to be without bias. Tetapi persoalannya adalah kita semua posisinya adalah seperti ketua MK itu. But the problem is each one of us are in the same position as this person. Di dalam hal memutuskan atau percaya atau tidak percaya apakah Allah itu ada. With regards to deciding or believing as to whether God exists or not. Kadang-kadang filsuf seperti Thomas Nagel itu lebih jujur daripada orang-orang Kristen. Sometimes philosophers like Thomas Nagel are more honest than Christians. Dia mengatakan bahwa betul-betul saya sadar bahwa tidak ada orang yang indifferent terhadap fakta Allah itu ada atau tidak ada. He said, truly, there is not a single person who is indifferent as to the existence of God. Karena orang percaya atau tidak percaya Allah itu ada akan memberi dampak yang besar bagi hidup saya. Because believing or not believing whether God exists has great impacts upon my life. Kadang-kadang orang Kristen percaya Allah itu ada tetapi tidak begitu berdampak besar di dalam hidup kita. Sometimes Christians say they believe in God, but it has no great impact in our lives. Tetapi orang seperti Thomas Nagel ini mengatakan dia sadar betul kalau Tuhan adalah Tuhan yang ada seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang menebus dosa kita, maka itu akan memberi dampak yang sangat besar bagi hidupnya. But Thomas Nagel says that if truly there is a God as revealed in the Bible who has died and has risen again, it would have great impact in our lives. Kalau dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan dia adalah satu-satunya juru selamat, maka percaya tidak percaya kepada dia memberi dampak yang sangat besar bagi saya. He's the creator of the world and he is the savior of the world, then whether he exists or not has great influence on my life. Maka saudara sekalian, memang betul ada orang-orang menjadi orang Kristen itu karena alasan emosional dan atau psychological atau relational. So there are people who become Christians because of emotional, psychological or relational reasons. Tetapi sebaliknya juga benar bahwa orang-orang tidak menjadi orang Kristen, menolak menjadi orang Kristen juga karena alasan psychological, emotional, relational. But the other side is also true. There are people who reject belief in God because of emotional, psychological, and relational reasons. Jadi poin yang pertama di sini dari peristiwa mengapa Maria tidak percaya, dan tidak bahkan kemungkinan untuk percaya itu tidak ada, itu juga sebenarnya karena masalah percaya tidak percaya itu bisa terjadi semata-mata karena intervensi daripada Tuhan. The first point here as to why Mary did not believe is because the fact of believing itself is something that must occur with God's intervention. Karena itu poin yang pertama ini mengajak kita paling sedikit meragukan akan keraguan kita. So this first point challenges us to doubt our own doubts. Khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya, yang skeptik, biarlah kita harus juga bersifat skeptical kepada our own skepticism. Especially to those who do not believe and are skeptical, you must be skeptical of your own skepticism. Karena kadang-kadang kau tidak percaya, tidak mau percaya, bukan karena kau sudah menyelidiki dengan objektif, tapi karena urusan psychological, emotional. Dan kita melihat nanti bahwa manusia memang bisa percaya karena Tuhan intervensi dalam hidupnya. As sometimes you're not believing simply not because you are researching objectively, but also because of psychological or emotional reasons. And you can only believe through the intervention of the Lord, as we will see later in the passage.
Very good translation. Ya, difficult ya, kalimatnya banyak panjang, tapi thank you, Minka sudah terjemahkan dengan sangat baik. Ya, karena itu kita bagi saudara yang belum percaya, kalau ada saudara yang belum percaya hari ini, biarlah saudara slow down, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. So if there are those of you who do not believe yet, I invite you to slow down and to not make decisions that are too quick. Doubt your doubts and be skeptical about your own skepticism. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita mau jawab pertanyaan adalah menjadi poin dari utama khotbah ini adalah bagaimana kemudian atau mengapa kemudian Maria menjadi percaya. My brothers and sisters, so the second question of the sermon is, how then did Mary believe? Jawabannya adalah karena Kristus itu menyatakan diri kepadanya. The answer is because Christ revealed himself to her. Artinya ini adalah sesuatu kebenaran, suatu fakta, satu realita yang dinyatakan kepada Maria. This is a truth, a fact, a reality that was revealed to Mary. Dengan kata lain, meskipun poin pertama mengatakan kita tidak mungkin percaya tanpa anugerah, tanpa intervensi daripada Tuhan. In other words, even though the first point says that there is no way we can believe without the grace and intervention of God. Tapi poin yang kedua menegaskan bahwa untuk percaya kepada Kristus sebenarnya adalah sesuatu yang sangat rasional. The second point was to state that believing in Jesus Christ is a rational thing. Orang modern, orang zaman sekarang berpikir bahwa orang zaman dulu, zaman old itu sangat superstitious. Modern people today think that people of the past were very superstitious. Dan memang benar sebagian orang zaman dahulu lebih banyak percaya tahayul daripada zaman kita sekarang. And indeed, back in the day, people believed more in superstitions than people today. Tetapi mereka kemudian menjadi salah bahwa kemudian mengatakan bahwa karena superstitious maka mereka sangat mudah sekali percaya akan kebangkitan Kristus. But they are wrong to say that just because they are superstitious that it was easier for them to believe in Jesus' resurrection. Kita membaca di dalam Alkitab yang tadi kita sudah baca bahwa dengan jelas sekali menyatakan Maria dan murid-murid yang lain itu tidak percaya, bahkan tidak terpikir bahwa Yesus akan dibangkitkan. We've read very clearly in the passages before that the disciples and Mary herself did not believe and in fact not even think that Jesus could rise again. Meskipun sudah berkali-kali sebelum Yesus mati, dia sudah mengatakan dia akan mati, akan disalibkan dan dia akan dibangkitkan. Tapi pada waktu itu terjadi, mereka tetap tidak percaya. Even though in the Gospels multiple times Jesus had said before he had died that he would be crucified, he would die, and he would rise again. Kalau kita membaca kisah kebangkitan Kristus dan bagaimana orang-orang pertama, the first Christian itu tema kita, menjadi percaya, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari. If we read how the first Christians believed, this is something very important for us. Kita melihat di situ perlu Tuhan Yesus yang bangkit itu kemudian perlu berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. We saw that Jesus, who had risen again, had to reveal himself to them multiple times. Dan ada banyak saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Kristus. And there were many eyewitnesses who witnessed Jesus' resurrection. Tetapi meskipun sudah banyak saksi mata, Thomas yang mendengar Yesus sudah bangkit melalui teman-temannya sendiri. Even though there were many eyewitnesses and Thomas himself had the witness of his friends who said Jesus had Dia risen mengatakan again. sekali-kali saya tidak akan percaya. He said that I cannot believe Sampai saya menaruh tangan saya di lambungnya yang telah terluka itu. until I place my finger into his wounded side. Sampai saya melihat tangannya yang sudah dipakukan itu, sekali-kali saya tidak akan percaya. Until I can see the wounds from the nails that were used, there is no way that I would ever believe. Terus sekalian kalimat Thomas itu sangat keras. Thomas's sentence was very harsh. Dia bukan mengatakan saya akan percaya kalau saya sudah melihat luka di tangannya. He is not saying that I will believe when I see the wounds in his hands. Tapi dia mengatakan secara negatif, saya tidak akan percaya sampai saya melihat tangannya yang terluka itu. But he said it in a negative way. I will not believe until I see the wounds in his hands. Saudara sekalian, kita tahu akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. We know that Jesus finally revealed himself to Thomas. Sehingga dia
berlutut menyembah Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. So that he knelt before him saying, My Lord and my God. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, berbahagialah engkau percaya karena engkau telah melihat. Jesus said, Blessed are you, Thomas, because you have seen and believed. Tapi lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. But more blessed are those who believe without seeing. Saudara sekalian, salah satu bukti yang penting yang kita baca di dalam Injil Yohanes One of the important proofs that we see in the Gospel of John is tentang bahwa Yesus betul-betul sungguh-sungguh telah dibangkitkan secara fisik, bukan hanya rohnya saja. about Jesus being truly resurrected from the dead in his physical body and not just in spirit. Yaitu tentang saksi mata pertama yang ditulis oleh semua Injil. It is about the first witness that is written about in all the Gospels. Saudara ingat siapa saksi mata orang yang pertama melihat bahwa kubur Yesus kosong dan kemudian bertemu dengan Kristus yang bangkit itu? Do you remember who the first person is who saw that the grave is empty and met with Jesus face to face? Tadi di Yohanes 20 kita membaca itu Maria. We see in chapter 20 that it was Mary. Dan ada perempuan-perempuan yang lain di dalam Injil yang lain. And there are other ladies in other Gospels. Intinya adalah orang yang pertama menjadi saksi mata kebangkitan Kristus adalah perempuan. The essence is that the first witnesses to Jesus' resurrection were women. Dan semua penulis pada zaman itu tahu sekali posisi perempuan di dalam pengadilan pada waktu itu. And all the writers of that time were very aware of the position of women in a court of law. Pada waktu itu kesaksian atau saksi daripada perempuan itu tidak valid di dalam pengadilan baik Yahudi maupun Romawi. At that time, the witness of a woman was not valid either in the Jewish or also Roman court. Tidak pernah dipanggil menjadi saksi karena dianggap subjektif dan tidak benar dan tidak dianggap kesaksiannya itu. Their witness was never respected. They were not considered objective enough to be called upon as a witness. Tentu kita bersyukur sekarang memiliki nilai yang sama, perempuan ataupun laki-laki. Of course, we are grateful that now women and men have the same value. Tetapi pada zaman itu, kesaksian perempuan adalah dianggap tidak valid dan tidak berlaku. But at that time, a woman's witness was not considered valid. Tapi mengapa semua penulis Injil itu menyatakan saksi yang pertama tentang kebangkitan Kristus adalah perempuan? But why did all of the gospel writers state that the first witnesses to Jesus' resurrection were women? Tidak ada alasan yang lain, satu-satunya alasan yang paling masuk akal adalah karena hal itu memang betul-betul terjadi. There is no other explanation. There is nothing else that makes sense except for that this is what happened. Saudara, dikontraskan dengan zaman kita sekarang, In contrast to our modern age, maka zaman kita orang mengatakan kamu boleh percaya apa saja yang kamu inginkan. in our modern age, people believe that you can believe whatever you want. Tidak peduli itu benar atau salah, tidak peduli itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Doesn't matter if it's true or false or whether or not it actually happened. Sepanjang itu menolong kamu, relevan bagi kamu, maka kamu boleh pilih apa saja yang kamu percaya. As long as it helps you and is relevant to you, you can choose what you believe in. Bukankah tidak ada kebenaran yang objektif? There's no objective truth. Maka jawaban pertama adalah kita bisa menyerang pendapat ini adalah The first thing we can say to fight this belief is, waktu kamu katakan tidak ada objective truth, apakah itu objective truth? when you say that there is no objective truth, is that an objective truth? Maka pasti dia sudah tidak bisa jawab lagi. And they would not be able to answer Karena that. jawaban apapun menjadi salah. Because whatever reply they give is going to be wrong. Kalau dia mengatakan ini, there's no objective truth, ini adalah objective truth, If they say there is no objective truth, but this is objective truth, maka dia sudah melawan perkataannya sendiri. Ini adalah objective truth. then they are opposing their own statement that there is no objective truth. Kalau benar yang kamu katakan ini bukan objective truth, But if what you say is that this is not objective truth, maka kami tidak harus menerima apa yang kamu katakan. Ini tidak objektif, bukan? then we also don't have to receive what they're saying because it is not objective, right? Saudara sekalian, tetapi yang lebih penting adalah bahwa memang kita percaya sesuatu dengan sungguh-sungguh itu bukan berarti itu pasti benar. But the more important thing is that just because we believe something sincerely does not mean it is true. Jerman Nazi itu percaya sungguh-sungguh bahwa ras mereka adalah ras yang paling tinggi. The Nazi Germans believed truly that their race was superior.
Karena itu dia boleh membunuh orang-orang yang rasnya lebih rendah yang mengancam mereka. Because of that, they could exterminate different races that were inferior to them. Ada orang yang sungguh-sungguh percaya pada waktu itu, pada waktu COVID-19 mulai, mungkin setahun pertama, setahun pertama, banyak yang sungguh-sungguh percaya bahwa COVID-19 itu tidak ada, it's not real. There are people who believed during the COVID-19 pandemic in the first year, or especially first half a year, that COVID-19 does not exist and it's not real. Mungkin masih ada orang-orang yang percaya sampai hari ini. Maybe there are people even today who still believe that. Tetapi ketika orang-orang yang mereka kenal mulai banyak yang mati, But at that time when many of their loved ones had passed away, mungkin anggota keluarga mereka ada yang mati, maybe there were their family members who died. maka mereka bergoncang apa yang mereka percaya itu. It was only then that what they believed in was shaken. Artinya, meskipun kau percaya sesuatu dengan sungguh-sungguh memang bukan berarti itu adalah benar. The meaning is just because you believe in something sincerely does not make it true. Karena itu janganlah kita percaya kepada Injil, kepada kekristenan, kepada Kristus, karena hal itu menolong kita dan relevan dengan kita. And so we should not believe in the Bible and in Jesus just because it is relevant for us and helps us. Karena kalau yang kita percaya bukanlah kebenaran, Because of what we believe is not true. maka pada akhirnya itu tidak akan menolong kita dan tidak akan relevan bagi hidup kita. At the end of the day, it's not going to help us and it's not going to be relevant to us. Kalau engkau percaya di Indonesia ada satu gunung kawi yang di mana orang boleh datang untuk minta kaya, minta sembuh dan sebagainya. If you believe in Indonesia, there is a Mount Gawi where people can go to ask for blessings and healing. Tetapi kalau itu tidak benar, pada akhirnya itu tidak akan menolong saudara dan akhirnya apalagi engkau berhadapan dengan hakim yang adil itu, yang adalah kebenaran itu. But at the end of the day, if that is not true, it will not help you, especially when you stand before the judge who is all truth. Maka janganlah kita menjadi orang Kristen karena hal itu menolong kita dan relevan dengan kita. So let us not be Christians just because it is helpful or relevant to us. Tetapi kita percaya pada Kristus dan menjadi orang Kristen karena kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. But we believe upon Jesus and we are Christian because we know that it is true. Karena kalau itu adalah kebenaran, maka itu akan memimpin kita dan kita akhirnya hidup di dalam kebenaran dan akhirnya berhadapan dengan Kristus sang kebenaran itu sendiri. Because if it is true, then we can live in this truth and then we will one day meet with Jesus who is truth itself. Dan pada akhirnya akan menolong kita dan pasti akan menjadi relevan di dalam kehidupan kita. And ultimately, of course, it will help us and be relevant to us. Tapi saudara sekalian, kita melihat di sini untuk percaya kepada kebenaran, pada Allah sejati itu, kita memerlukan anugerah Tuhan. But we see here, in order to believe in the true God, we need the grace of God. Inilah yang dinyatakan oleh Kristus di dalam percakapannya dengan Maria. This is what is revealed in Jesus' conversation with Mary. Kita melihat ayat 13 sampai 15. We'll look at verses 13 to 15. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Saudara melihat di sini Maria tidak percaya, bahkan kemungkinan Yesus bangkit itu tidak ada di dalam pikirannya. See here that Mary did not believe, and the fact that Jesus rose again did not even enter her mind. Meskipun berkali-kali Tuhan sudah katakan kepada dia dan kepada murid-murid yang lain. Even though Jesus has said that to her multiple times and also to his disciples. Dan kemudian pagi-pagi yang
hari itu mereka pergi ke kubur dan kubur itu kosong. And early morning she went that day, the tomb was empty. Dan dengan jelas Yohanes menuliskan bahwa terlipat kain kafannya terlipat rapi dan sebagainya, tetapi tubuh Yesus tidak ada di situ. And the Gospel of John writes very clearly that his burial cloths were neatly folded up, but the body was not there. Bahkan ketika Maria sudah melihat hal itu, dia tidak terpikir Kristus sudah bangkit. And even after Mary saw that, she did not think that Jesus had risen again. Karena itu Kristus harus intervensi berbicara kepada Maria. Because of that, Jesus had to intervene and speak to Tapi Mary. bahkan ketika Yesus sudah bertanya kepada Maria pun, dia pun belum percaya. But even after Jesus asked her, she still did not believe. Dia masih berpikir, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambil mayatnya. She still says, Sir, if you've carried him away, tell me where you have laid it and I will take him away. That is his dead body that she's talking about. Tapi tentu perkataan Tuhan di sini mulai membuka sedikit horizon pikiran daripada Maria. But the Lord's words here begin to open up the minds of Mary's horizons of her mind. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Mulai mengajak Maria berpikir tentang what is happening here. Began to invite Mary to think about what is happening here. D.A. Carson, seorang teolog reform, mengatakan demikian. D.A. Carson, the theologian, a Reformed theologian, said, pertanyaan dari Tuhan Yesus ini melebarkan pikiran daripada Maria. those questions widen Mary's horizons. Dan untuk mengenali supaya Maria sadar bahwa meskipun Maria sangat mengasihi Yesus, tetapi pikiran pengenalan dia akan Yesus masih begitu kecil, begitu sempit. To recognize that despite her devotion to him, Mary's estimate of Jesus was still far too small. Tetapi perkataan Maria, pertanyaan Yesus itu tetap tidak membuat Maria mengerti dan mengira orang itu adalah penunggu taman. But Jesus' question still did not sway Mary from thinking that this person was just a gardener. Sampai Yesus berkata di dalam ayat 16. Until Jesus says in verse 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Jesus said to her, Mary. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Mary turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Timothy Keller, almarhum, itu memberi penjelasan yang sangat indah di dalam bagian ini. Tim Keller gave a beautiful explanation here. Dia mengatakan, kalau engkau ingat di dalam Injil Yohanes ini, di dalam pasal yang ke-10, ayat 3 dan 4, He said, if you remember here in John chapter 10, verses 3 to 4, maka Tuhan Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jesus said that he is a good shepherd and he calls each of his sheep by name. Dan domba-dombanya itu akan mengikut dia karena mereka mengenal suara Yesus. And his sheep follow him because they know his voice. Karena dia mengenal suara gembala yang baik. Because they recognize the voice of the good shepherd. Inilah yang terjadi di sini. And this is what is happening here. Ketika Yesus memanggil nama Maria, Maria, When Jesus called Mary's name, Mary, maka langsung Maria mengenal siapa yang memanggil dia. Dan dia langsung berespons dengan benar. immediately Mary recognized who was calling her and she responded appropriately. Saudara sekalian, ini adalah amazing grace. My brothers and sisters, this is amazing grace. Maria tidak mungkin bertemu dengan Kristus karena dia mencari Yesus yang mati. Mary would not have met with Jesus because she was seeking the dead Jesus. Maria tidak mungkin bertemu dengan Yesus kecuali Yesus yang menghampiri dan menyatakan dirinya kepada Maria. Mary would not have met with Jesus had Jesus not come to her and revealed himself to her. Kristus dengan lembut tetapi pasti membuka hati Maria dengan pertanyaan yang tajam. Jesus came to her softly but opened up her heart with a sharp question. Dan kemudian masuk ke dalam hatinya yang paling dalam dengan memanggil namanya Maria.
and then entered into the deepest parts of her heart by calling her name Mary. Saudara sekalian, kita melihat di sini iman yang sejati itu dan anugerah Tuhan yang kita alami itu selalu bersifat personal. We see here that true faith and grace that we experience is always personal in nature. Pertanyaannya hari ini bagi saudara dan sekalian adalah, apakah engkau pernah mendengar suara Tuhan memanggilmu? The question to you all today is, have you ever heard the voice of the Lord calling your name? Tidak cukup percaya Kristus mati bagi orang berdosa. It is not enough to believe that Jesus died for sinners. Tapi setiap kita harus percaya Kristus mati bagiku. But each of us have to believe that Jesus died for me. Sudah tahu lagu itu? Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Do you know that song, Jesus suffered for you, Jesus suffered for you? Kadang-kadang saya mengajak jemaat menyanyikan lagu itu mengganti kata mu menjadi ku. Sometimes I ask the congregation to sing that song, but to change the word you to me. Yesus menderita bagiku, Yesus mati bagiku. Cinta yang ajaib bagiku, Yesus mati bagiku. Jesus suffered for me. Jesus died for me. Oh, wondrous love for you, for me. Jesus suffered for me. Itulah yang dikatakan Galatia pasal 2 ayat 20. That is what is said in Galatians 2 verse 20. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. I've been crucified with Christ. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Paulus disalibkan bersama dengan Kristus di dalam imannya, melalui iman dia dipersatukan dengan Kristus. Manusia lamanya yang berdosa mati di dalam kematian Kristus. Paul was crucified with Christ Spiritually. in his death and was unified with Christ. Namun aku hidup, Paulus katakan, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. So it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Saudara sekalian, iman dan yang sejati dan anugerah Tuhan sejati harus bersifat personal, dan karena kita mengenal siapa Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. My brothers and sisters, true faith and true grace must be personal in nature because we know the Son of God who has died and been resurrected for us. Dan kita bisa beriman semata-mata karena anugerah Tuhan yang memanggil kita sekarang melalui firman-Nya. Roh Kudus bekerja, membawa kita mengenal Tuhan. Kita boleh percaya kepada Dia, karena itulah yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. It is only through faith, through the grace of God, that we can believe that He has given us His word so that we may respond to it and trust in Him. Hari ini ketika kita menghampiri meja perjamuan, Today, as we come to the communion table, biarlah kita bersama-sama umat Tuhan bersyukur kita dipanggil sebagai satu umat Tuhan. may we with the people of God be grateful that we are able to come as the people of God. Kita ditebus menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu umat Tuhan di dalam Kristus. We've been redeemed as a family of God, as the people of God in Jesus Christ. Tapi kita juga harus sadar setiap kita pribadi lepas pribadi menyadari Kristus telah hidup sempurna bagi saya, mati untuk saya. But each of us personally have to realize that Jesus lived a perfect life for me and He has died for me. Dan kematiannya, kebangkitannya adalah juga bagi saya secara pribadi, domba-domba miliknya. And His death and resurrection is for me personally, for His sheep. Terakhir, saudara sekalian, Finally, anugerah Tuhan itu
bukan hanya membuat kita bisa beriman kepada Kristus. The grace of God does not only allow us to have faith in Christ, Tetapi anugerah itu juga adalah isi atau konten daripada iman kita. but grace is the content of our faith. Ini kita bisa lihat dari ayat 17 sampai 18. This is verses 17 to 18. Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Para Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and that he had said these things to her. Saudara sekalian, kita bisa mengerti bahwa Maria kemudian setelah menyadari ini adalah Yesus yang telah bangkit, My brothers and sisters, we can see that after Mary recognizes that this is the resurrected Jesus, maka dia memegang Yesus dan tidak mau melepaskan dia lagi. that she clung onto him and did not want to let go. Dan seolah-olah dia mau mengatakan, "Aku telah kehilangan kau sekali dan aku tidak mau kehilangan kau untuk kedua kalinya." It is as if she's saying, I've lost you once and I will not lose you again. Maka dia pegang erat-erat Yesus. So she clung tightly onto Jesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang penting. But Jesus says an important sentence. "Jangan kau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa." Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Dan Tuhan Yesus nanti akan pergi kepada Bapa, naik ke surga. So then Jesus would ascend up to his Father in heaven. Dan dia akan mengirim rohnya yang kudus bagi kita sekalian. And he would send his Holy Spirit for each one of us. Maka Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Maria seperti ini. And so Jesus wants to say to Mary, Ketika aku pergi kepada Bapa, aku sebenarnya tidak akan meninggalkan kau sendiri. when I go to my Father, I am not going to leave you alone. Aku akan mengutus rohku dan melalui rohku engkau akan mengalami kehadiranku, damai sejahteraku, kasihku seumur hidupmu. I will give you my Spirit, and through my Spirit you will have my peace and my presence forevermore. Saint Augustine mengatakan satu kalimat seperti ini. St. Augustine says this, You ascended from our eyes and we turn back grieving only to find you in our hearts. Engkau naik di hadapan mata kami dan kita meninggalkan tempat itu dengan sedih, tetapi baru menyadari bahwa engkau terus ada di dalam hati kami. Saudara sekalian, ini adalah kalimat yang bukan romantisisme sentimental. my brothers and sisters, this is not a romantic or sentimental sentence. Kadang-kadang kita, kalau ada orang yang kita kasih meninggal dunia, ada orang sering mengatakan, Sometimes when a loved one of ours leaves the earth, some people say, meskipun dia sudah meninggal, tetapi dia terus hidup di dalam hati kita. even though they have left, they still live in our hearts. Dia terus hidup di dalam hidup kita. They continue to live on in our lives. Tentu kita mengerti itu bukan di dalam benar-benar rohnya ada di dalam hati kita. Of course, we understand that it's not that their spirit is literally in our hearts. Tapi artinya ingatan tentang dia, apa yang sudah dia ajarkan, teladannya, itu terus akan mempengaruhi dan membentuk kita. But the meaning is their memories, what they have done, how they have influenced us, continues to live on in our lives. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini bukan hanya secara pengertian seperti demikian, tetapi betul-betul dia sendiri akan hadir di dalam hidup kita. But what Jesus says here is not simply that kind of thought, but he is truly present with us. Dia betul-betul melalui rohnya yang kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta dan akan memimpin semua orang, Maria, murid-murid, dan semua orang yang ada di dalam Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Through his Holy Spirit, which he shed upon us on Pentecost, he is with every single one of us, with Mary, the disciples, and also us today. Iman yang sejati itu mengkaitkan kita dengan Kristus. True faith unites us with Christ, Bukan hanya supaya kita boleh diselamatkan, not just so that we are saved, tetapi juga supaya Tuhan menyertai, memimpin kita, mengasihi kita, membentuk kita. Dia akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita
sampai kita bertemu muka dengan Kristus. So that Christ may dwell with us, that he may teach us, lead us, and guide us, and we can experience his love forevermore. Lagu Amazing Grace yang tadi saya kutip ini Amazing Grace. The song Amazing Grace that I mentioned before. Maka salah satu baitnya mengatakan grace yang sudah menyelamatkan saya, grace itu juga yang akan memimpin saya pulang. One of the lines of the song says, "'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home." Saudara sekalian, itulah iman yang sejati. But brothers and sisters, that is true faith. Iman yang sejati kita boleh alami percaya adalah memang karena apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan intervensi di dalam hidup kita. True faith is something we can experience because of what God has done and because of his intervention in our lives. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. This is God's great grace to us. Tapi anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ. But God's grace does not stop there. Sebagai anak-anak Tuhan yang beriman di dalam Kristus, As the children of God who have faith in Christ, anugerah Tuhan akan terus memimpin kita. the grace of God will continue to lead us Karena rohnya akan diberikan ke dalam hati anak-anak. because his spirit will be given to each of his Memimpin children. kita untuk boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Will lead us to continue to fellowship with him. Mengingat dia, disegarkan oleh kehadirannya, oleh firman-Nya, oleh kasih-Nya, sehingga kita boleh terus beriman di tengah-tengah dunia ini. To remember him, to be refreshed by him through the word, through his loves, that we may continue to live in this world. Memang kita tidak melihat dia dengan mata kita secara mata fisikal kita. True, we don't see him with our physical eyes, Tapi dengan iman dan anugerahnya yang Tuhan sudah bekerja dalam hati kita melalui rohnya yang kudus, kita boleh mengenal dia, kita boleh percaya kepada dia. but through the faith and grace that he has given to us in our hearts of the Holy Spirit, we may know him. Dan perjamuan kudus membawa kita boleh menyaksikan akan anugerah Tuhan. And the Holy Communion table leads us to witness the grace of God. Saat ini saudara sudah mendengar akan Injil. At this time, you have heard the gospel, Tapi sebentar lagi kita akan mencicipi Injil itu. but in a while, we are going to taste the gospel. Kita akan melihat Injil itu melalui roti dan cawan yang akan kita lihat. We're going to see the gospel in the bread and the cup. Kita akan bisa menyentuh Injil itu dengan tangan kita, dengan mulut kita. We can touch the gospel with our hands, with our eyes. Ini adalah mencicipi anugerah Tuhan di dalam dunia ini. That is tasting the grace of God in this world Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. until we meet face to face with God Dan bersekutu dengan dia di dalam perjamuan yang terakhir. Perjamuan pesta yang puncak. Di mana kita bukan hanya bisa melihat bayang-bayangnya, tetapi diri Kristus itu sendiri yang telah mati dan bangkit bagi kita. and fellowship with him at the great feast where we will be able to see him face to face and meet with Jesus Christ who has died and risen again for us. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur Our Father in heaven, once again we thank you untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. for your blood that has been spilt for us, Untuk tubuh-Mu yang diserahkan, dipecahkan bagi kami. for your body which was delivered and broken for us. Biarlah perjamuan kudus yang baru kami terima, May the Holy Communion that we just received menyegarkan iman kami, refresh our spirits, mendorong hidup kami motivate our lives untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, to truly live in a way pleasing to you, mengalami anugerah-Mu setiap hari. experiencing your grace every day. Di tengah segala tantangan, kesulitan yang kami hadapi di dalam dunia ini, In the midst of all the opposition that we face in this world, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. we know that you never leave us. Kami tahu Engkau terus memimpin akan anak-anak. We know that you continue to lead your children. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu di dalam Kristus. There is nothing that can separate us from your love in Christ. Ya Tuhan, Tuhan kuatkan dan pimpinlah kami. May you strengthen us and lead us Supaya hidup kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. so that our lives may truly please you, Lord, Dan menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling. and be a blessing to those around us. Supaya hidup kami boleh mengalami sukacita yang berlimpah-limpah yang hanya ditemukan di dalam Kristus. So that our lives may experience abundant joy that is only found in Christ alone. Pimpinlah hidup kami dan berkatilah kami semua. May you be with us and may you bless each one of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. In the name of the Lord Jesus, we thank you and we pray. Amin. Amen.